नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर कमीज़ को, कुर्ते को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर कमीज़ को या कुर्ते को देखना आदमी की दीनदारी या उसकी ज़िंदगी और उसके तकवे की तरफ इशारा है। यानी अगर ख्वाब के अंदर कमीज़ अच्छी नज़र आई तो उसका तकवा भी अच्छा है और वो दीनदार भी है और उसकी ज़िंदगी भी अच्छी है। और अगर ख्वाब के अंदर कमीज़ में कोई कमी कोताही, कुर्ते में कमी कोताही देखे तो दीन में कमी कोताही, ज़िंदगी में कोई कमी कोताही, तंगी और तकालीफ पेश आने या उसके तकवे और दीनदारी में कमी कोताही आने की अलामत और निशानी। इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा आदमी ख्वाब में अपने आप को कमीज पहने हुए देखे तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला शादी करेगा, उसके अनकरीब शादी हो जाएगी। और अगर यही ख्वाब औरत देखे, गैर शादीशुदा औरत लड़की ख्वाब देखे तो उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब उसकी भी शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसकी कमीज फट गई है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी से या औरतों से बेपरवाह होगा, उसको निकाह की जरूरत नहीं महसूस होगी, बगैर निकाह की जिंदगी गुजारेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी कमीज फटी हुई देखे, लेकिन वहां से फटी हुई देखे जहां से सिलाई होती है, सिलाई की जगह से सिलाई खत्म होते हुए सिलाई कमीज फटे हुए देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला या तो अपनी बीवी को अपने आप से जुदा कर देगा, यानी उसको तलाक दे देगा या उससे दूर चला जाएगा, या अपने किसी पार्टनर से, किसी अपने कारोबारी शरीक से, किसी भी मामले में शराकत दारी से अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने कमीज पहन रखी है लेकिन उसके बाजू नहीं है, जिस तरह शर्ट होती है या बुनियान होती है, ऐसे इस टाइप की कमीज है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला दीनदार है लेकिन इसके पास माल और दौलत नहीं, फकीर और मोहताज आदमी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने कमीज पहन रखी है लेकिन उसका गिरबान तंग है और ऊपर परेशान हो रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब फकीर, तंगदस्त और मोहताज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके पास बहुत सारी कमीजें हैं तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को आखिरत में बहुत ज्यादा अदर मिलेगा, इसके नाम अमाल में बहुत ज्यादा नेकियां होंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सफेद रंग की कमीज देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ये दीनदार है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कमीज लेते हुए देखे तो इसकी ताबीर है कि उसको कोई अच्छी खबर मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी कमीज फटी हुई या मैली कुचैली देखे तो इसकी ताबीर है कि इसको कोई गम और रंज और मुसीबत पहुंचेगी या इसको मोहताजी और तंगदस्ती आएगी। इसी तरह अगर किसी मर्द या औरत ने ख्वाब में देखा कि उसने नई कमीज पहनी है और वो बहुत कुशादा और खुली है तो इसकी ताबीर है कि इसकी शान बहुत उम्दा है, इसकी हालत बहुत अच्छी है, क्योंकि कमीज इंसान की दीन या दुनिया की शान बताती है। इसी तरह गिरबान भी इंसान की हालत बताती है, अगर गिरबान तंग है तो उसके हालात तंग होने की तरफ इशारा, और अगर गिरबान खुला और कुशादा है तो उसके हालात भी कुशादा और फराख होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सब्ज रंग की कमीज देखे तो ये भी अच्छाई और भलाई और नेमत हासिल होने की अलामत है, और अगर नीले रंग की कमीज देखे तो ये इसमें अच्छाई नहीं बल्कि शर और फितने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में सुर्ख रंग की, रेड कलर की, लाल रंग की कमीज पहने देखे तो उसकी ताबीर यह है कि इसकी शोहरत होगी, और अगर जर्द रंग की कमीज पहने देखे या वैसे जर्द रंग की कमीज उसको नजर आए तो ये बीमारी आने की, बीमार होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने बगैर गिरबान, चाक और बगैर बटनों वाली कमीज पहनी हुई है, जिस तरह मुर्दे को ऊपर से चाक करके सिर्फ गले में डाल दी जाती है, ना उसका कोई खुला गिरबान है, ना उसके चाक और बटन वगैरह है, ऐसी उसने कमीज पहनी है तो इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब ये मरने वाला है, इसका कफन इसने देखा है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसने कोई खास किस्म की कमीज पहनी हुई है जो वर्दी टाइप है, जिस तरह मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ कंपनीज की शर्टें होती हैं, वह अपनी निशान वाली अलामती कोई यूनिफॉर्म बनाते हैं, अगर इस तरह की उसने कोई कमीज पहनी हुई है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला हज करेगा या ख्वाब देखने वाला सफर पर जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बिल्कुल तंग कमीज, छोटी कमीज पहने हुए देखे, जिस तरह आजकल के माहौल में रिवाज है कि बिल्कुल टखनों से ऊपर कमीज होती है, घुटनों से ऊपर कमीज होती है, इस तरह छोटी छोटी उसने कमीज पहनी है तो इसकी दीनदारी में नक्स और कमी की अलामत और निशानी है कि इसका दीन मुकम्मल नहीं, ये दीन के अंदर आमाल इख्तियार नहीं करता, बस सरसरी दीन पर अमल करने वाला है।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں لکڑی کی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سمندری سفر کرے گا، یا اگر بیمار ہے تو ان قریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قرآن پاک پر مضبوطی سے عمل کرے گا، مضبوطی سے عمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کالے رنگ کی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم اور پریشانی لاحق ہے یا ان قریب لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں الٹی قمیص پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خلاف عادت اس کی حالت میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی، یعنی ایسے حالات بنیں گے کہ اچانک ہی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں الٹی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں وطی کرے گا، جماع کرے گا، بدفعلی کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی قمیص چیر دی گئی ہے، اس میں چیر آیا ہوا ہے اور اس طرح لمبائی میں چیری ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا غم دور ہوگا۔ اور اگر اس طرح چوڑائی میں چیرے ہوئے قمیص کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عزت میں فرق آئے گا، عزت میں کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی الزام لگے گا اور وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا، یا اگر اس وقت اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس الزام سے بری ہو جانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی الزام لگے گا اور وہ الزام سچا ہوگا، یعنی گویا کہ کوئی غلط حرکت کرنے کا الزام اس پر عائد ہوگا، وہ حقیقت ہوگا اور وہ سچا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی قمیص الٹی پہنی ہوئی ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا قوم لوط والا عمل کرے گا، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی کا شکار ہوگا اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا قمیص اور کرتا اور لباس اور اس کے تمام کپڑے، شلوار وغیرہ، پگڑی وغیرہ بھی حتیٰ کہ سب میلے کچیلے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ مالدار ان قریب محتاج اور تنگ دست ہو جائے گا اور غم اور رنج کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قمیص دیکھے اور قمیص کو خون آلود دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ایک عرصے تک رنج کا شکار ہوگا اور ایک عرصے تک غم میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے پھٹا ہوا قمیص پہنا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے کاموں میں رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں گی اور اس کے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کرتا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے معاملات حل ہوں گے، یعنی اگر اس کے کسی کاموں میں کوئی رکاوٹیں آئی ہیں تو یہ رکاوٹیں دور ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کرتا دیکھے اور خواب دیکھنے والا بیٹے کی امید رکھتا ہے تو یہ بیٹی کی پیدائش کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں کرتا دیکھے تو اس سے بیٹا پیدا ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔